জরানি কক পান্ডাও যতর লামসগো খাবল দাদে বুকুক সং অকারণ ক্রমং ইয়াফারো তিনি জরান কক 23 জুলাই 2024 সাল মারিনি তিনি সাল জরানি কক তিনি জরানি কক পান্ডাও হংকাংকাই 12 থাকতর যে তাবুক পার্লামেন্ট বাজেট চংমানি আবো তিনি রাংমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ইয়াফারকা তিনি লোকসভা 2024-25 রাংবিসিনি কেন্দ্রীয় বাজেট ন 5 কারিখা বাজেট যতন বাগিনি সেপসাপ সামনের বাগি 9টা বখাক ন জোদাকো খলাইনি নাসিক জাখা ইনকাই আবরংখা হুবাও আজি ইনকো এরি মুংবাই নানি তাই তেবো রাক কাহাম খলাইনি ইনকাই সামুংনি সেপ বাংরানি তাই স্কিল ডেভেলপ খলাইনানি ইনকাই বরকনি যে সম্পদ ন উন্নয়ন খাইনি বরক সম্পদ গে বরকনি কোয়ালিটি বরকনি যে ওয়ান সুকমনি কথুক নাহারমুং ওয়ান আবহাইরক ন বাংরানি তাই সোশ্যাল জাস্টিস হদাও কমা সামুং হামিয়াঙ্গি দংমানি রগ্ন ক মান কুবই রানি ইনকাই উৎপাদন নিহন অবংগাকাই এই রিমুং হেকাবা থাইরিমুং আবহাইরকটা তাই সাপ পরিষেবা আমরা কারিবাহিনী নগর উন্নয়ন মানে না আউলিয়া হামক্রাই তাই শক্তি সুরক্ষা গাই চিনি যে সোলার পাওয়ার দङ চিনি এনার্জি পাওয়ার দङ চিনি সার নি গ্যাস নি অবরণতেও সিকিউর খালাইনি তাই পরিকাঠামো বেকরেপ গাंगाय মিনি যে কোন স্কুলনি ফানো মানো বেকরেপ ন রাগনানি নি ডেভেলপমেন্ট বিষয় বাহানো বা ডিপার্টমেন্ট বিষয় ফানো আবাহাইরং হামক্রাইনি চেয়ারমুং নাইচেরমুং হামক্রাই তাই নেক্সট জেনারেशन ন तेबो काहाम करं खलायनायनि नासिमुं बायनो अरां बाजेट कारि जाखा टाकलाय काहाम करं केहनै ओमफ्राय टाकलायनि जे रां बाजेट निर्मला सीतारामन कारिमानि अबनतिनाय बीजेपी बाहाय प्रेस मिट खायनाय उनकोखा तमथनाय साखलायखा बाजेट पेश खालामनाय जराव केन्द्रनि रां मन्त्रि साखा बिग्रा बोरै सिक्ला ताई हुकबा खायनि रक हापांनि बरमा हामक्राय खायनि हापांनि कतर नासिमुं खालायजाखा बोरै ताई बोरै बोसारकनि सेबसान बागै 3 लाख कोटिनि स्लाइबो गोबां स्किम साखलायखा रां मन्त्रि ताई बो मन्त्रि बखरक माने शहरी आवास योजना माने आगरतलाव नक थायो माने ता 2.0 नि साखलायखा आवबाय 1 कोटी बिग्रा रक ताई कचार माजानि लुखुंनि बरक रकनि बियालनो हामरानि बागिनाय 10 लाख कोटी टाका रां सबायजानाय हनै सायखनारखा बेतन माने तंगाय सेबो खानि रकनो स्टैंडार्ड डिडक्शन खै 50,000 नि सिनि बारिविनाय 75,000 खलायजागनाय ताई टैक्स नाय रकनि बागिनाय कताल टैक्स रेजिम स्लैब उनाय 3 लाख जराति जे कोनो कर रनानि नांगला ताई 3 लाख नि सिनि 7 लाख पर्यन्त जे 5% 7 लाख निसिनि 10 लाख जरा 10%, 10 लाख निसिनि 12 लाख जरा 15%, 12 लाख निसिनि 15 लाख जरा 20%, ताई 15 लाख निसिनि गोबां जे बिसिओ आजिओ बरनो 30% इनकाम टैक्स नांनाय नै साखलायखा मन्त्रि बखना नमोदि बहायनो गलतिनि सावि खनारका 2024 रां बिसिनि केन्द्र बाजेट हदानि जत बेरेम ननो एम्पावरमेन्ट एबा फान्ड खलायका चुबासुखा ताई बो फानखायनो साका अ बाजेट कामियो तंनाय केबेल बेरेमनि हुकबा खायजानाय रकनि हामक्रायनि बखा सिगाङै लां थांगान होनाय मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहा बखना 2024-25 रां बिसिनि बाजेट न लोक हामक्राय रजाखनि साका बसाका अ बाजेट खा बिग्रा सिकला हुकबा खायनाय बरिरगनि फान जतनि हामक्राय खायनायनि बागिनाय अ बाजेट अंखा बसाका अ बाजेट विकसित भारतनि इमांनो मुक्तां खायनायनि नासिंगुतिनो अ सामुं तांजाक सिनाय लेनाय फरके तिनि बीजेपी नि बखाति वाहन प्रेस मिट खायनि सलाका जे लोकसभा केन्द्रनि रां मन्त्रि निर्मला सीतारामन 2024 रां बिसिनि जे बाजेट न हामक्राय इंजाक ताई सागबाय थांसुकजाक भारतनि मांकलि नै सावि खनारका त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी तिनि बीजेपी हाबनो कक थुर पान्दा खायनि अ कक साखलायका स्पोक्स पर्सन नबिन्दु भट्टाचार्य ताई बसाका जे लोकरंनि हामक्राय रजाक अनो नाय अ बाजेट नै तो पुया बाजेट न तिङै तो बीजेपी नि प्रेस मिट मानायगरनाय बीजेपी प्रेस मिट खायमानि बिसिं तिङै अ जे रां उनको
निर्मला सीतारामन खायमानि बाजेट आपनो बलायनो कगना रखा ताई सिगाङो आबाहाय केबो सरकार खायको जे ताबुनि सरकार खांख्लाय खाय दङ कगनो सारान चाइथखा नवेन्दु भट्टाचार्य बीजेपी हाबानगो प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै राज्যের বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল মূলত দুটি রাজনৈতিক দল তাদের বয়ান রাখছেন কংগ্রেসের কয়েকজন জাতীয় স্তরের নেতাও এখানে এসেছিলেন তারা তাদের বক্তব্য রেখে গেছেন সাংবাদিক বন্ধুরা এই বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন করছিলেন আমরা বলছিলাম তাদের কাছে তবে এখন মনে হচ্ছে যে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিষয়গুলি আপনাদের সামনে স্পষ্ট করা প্রয়োজন আপনারা যদি একটু ভালোভাবে খতিয়ে দেখেন কমিউনিস্টরাই উগ্রবাদী মতাদর্শে উগ্রবাদী চিন্তা চেতনা এগুলির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এই রাজ্যে ইতিহাস তার সাক্ষী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আজকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের ছিল তারা ভাবছিলেন যে গন্ডাছড়া যে ঘটনাক্রমগুলি ঘটে গেছে তা থেকে তারা তাদের রসদ সংগ্রহ করে আমরা আগেও বলেছি এই রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি লাশ চাইছে খাবল তাদের পক্ষং অবত বিজেপি প্রেস মিট ফিয়াবা ইয়াং बुबाग्रा संनि बखाख्रि नॉर्थ ईस्ट नि 10टा एडीसी आमचाइनि अजामा रक सीईएम ईएम एमएलए एमपी रक थालायनाय बुस्कांनि अधिवेशन जे ताबुक चलि दङ अ जरावनो जे 10टा नॉर्थ ईस्ट नि जे हानि बसा तंनाय रक एडीसी तंनाय रक बरनि बागैने 125 अमेंडमेंट खालायनाय बरनो पावर समन खेरजांनां थुनि तिनि होम मिनिस्टार अमित शाह बाय बुबाग्रा सं मालायनाय बरनि दाबि रकनो रलायखा Harga itu kisah sung Bangladesh ni ha arino kitini ni tabuk buat gerawahan sawi tamo raja saya ti borok hap mani tapi tabuk sanses bangi tamo ablok kerak kajian bagi sanu di sama ni bayi tabuk salkia sekarang Bangladesh di bisingo je kota andolan ni nilai tamo ini sakri kebang pelang ni pun naik kile kebang mangi tamo apa hitin prabu umi mano karon borok tabuk sida rabar kaisa tamo masih kamio dekar rokun rokom tangi tamo jadi borok tumuno apa hike mang sikla toro bango আজি মুংকरै सरकार চাকরি বাইনিয়া কে আবাহিনে বাংলাদেশ ও আন্দোলন খান থাকে 6 জন কবিব থাকমানি নো কিতিনি নে তাবো স্টুডেন্ট ভারত কে বাংলাদেশ যে পরিচয় যখন কিফিনি তময় মানে আ পাতি মুংনো নাসিবিনো খোয়াই জেলানি হাঙ্করফা হাঙ্কর নাইকলফাং হাঙ্করনি যত হা আরিনো 500 মিটার জরাতে ভারতনি নাগরিক সংহিতা আইন 163 লাগু খাই সিনাই 28 জুলাই সিমি 28 তারিখ জুলাই সিমি ভারত বাংলাদেশ যে হা আরি আর 500 মিটার জরাতে কেবল বড় থাঙ্গি মায়া যাখানি বাগে তিনি কক্সাবকা তাই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইন 163 অবগাকে নরসাইমানো আইজों 144 राजा नि हलायमानि आबाहिनो बरक गोबां खाय गुरि मानिया यागो मानिति मानिया आबाहिरो राजा जाबो ताबो 25 আগস্ট जरा तंनाय 28 जुलाई निसिनि 25 আগস্ট जरा बांग्लादेश त्रिपुरानि हा आरियो 500 मिटार जरातै अ आइन तंनाय आरो केबो थांनि मांगला हिंकाय हरनि 8 निसिनि तानि फुंनि आइसुक नि 5टा जरा गाके हा आरियो 500 मिटारनि बिसिङाव तंकसं लुकुरो थांलाय सुइमाया हनै साख्लाय जाखा दागि मुङाव गसिया बा मानियारावनो गागे भारतनि नागरिक सुरक्षा संहिता आइननि 163 धाराव केरंनि लामातै बर्न लामब्रम जानाय ग्राक सालो खवाइ जिल्लानि हांकर नायकलफां चांदनि चंद्रन अ केरं नतिनाय कायसा साख्लाय मुंरुखा अ साख्लाय मुंरुमानि उलनब भारत बांग्लादेश हा आरि आमसाइ कितिङै केरं रायजा रगनि जोंजालरनो इंको साउसिद्रा थांनाय रग सबाय मानो हनैनाय अ हजग रेखा ताइ नागरिक सुरक्षानि नासिमुं बर रगनि मथांनाय नासिमुं बायनो
kerong thepajak nai tai asuk sal ha ario 144 lagu khlai jago tabo katal aino o 144 raijano 163 raija ni slai jagi thangmani koktoma gai khamata jabu kokchong CM ni kokno sanani thang kai tini flight light ni kaisa obo phioge rekha montrokra umakanto ungowo umakanto academy ni stadium mo oro horofano football thungiman sinai light kotor magana o light nono tini sengi remani koktoma মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি মানজাক মুম্বাই ব তিনি সুইচ অন খালাইনাই ও আপনি সেহি রইতাম সাইখানার গাফারি খানালাই এনে মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তাই লগে তম রাজীব ভট্টাচার্য সম সত্যি আজকে একটা আনন্দের দিন ফুটবলের ইতিহাসে তো হাত রবিনি আজকে এখানে ফ্লাড লাইট লাগানো হয়েছে এবং আমাদের সরকারের তরফ থেকে সবসময় স্পোর্টসকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আপনি দেখেছেন সবসময় স্পোর্টসকে প্রায়োরিটি একটা সেক্টর হিসাবে উনি দেখেন। ত্রিপুরাতেও আমরা বেশ কয়েকটা জায়গায় বিশেষ করে প্রথমে যে সিনথেটিক টার্ফ কোর্ট এখানে আমরা তৈরি করেছিলাম, শুধু এখানে না ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রায় 5 কোটি করে খরচ করে এক একটা টার্ফ কোর্ট যে সিনথেটিক টার্ফ কোর্ট আমরা বানিয়েছি ফুটবলের প্রায় অনেকগুলো জায়গা। এইবার অনেকের ত্রিপুরাবাসীর একটা দাবি ছিল যে এখানে কেন ফ্লাড লাইট হবে না, তো সেই ফ্লাড লাইটের জন্য প্রায় আমরা এখানে প্রায় 5 কোটি মতো আমরা খরচ করেছি এবং আজকে এখানে এটা শুভারম্ভ। এর জন্য আমি বিশেষ করে আমাদের ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট এবং আমি এখানে যে পিডব্লিউডি দপ্তর যারা এটা কাজটা করেছে এবং এখানে একটা যারা আউটসোর্সিংয়ে যারা কাজ করেছে এটাকে তৈরি করতে গিয়ে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। বহুদিন ধরে ওরা তার একটা ডিমান্ড ছিল যে এখানে এই ধরনের একটা ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা হোক, এতে করে আমাদের যে মেয়েদের টিমের বা অন্যান্য যে ছোট বড় মিলিয়ে যে বি ডিভিশন সি ডিভিশন মাঠের অভাবে এদের মানে খেলারও সুবিধা হচ্ছে। এতে করে যারা সকালে খেলবে বা বিকেলে খেলবে তারা রাত্রেও এখন খেলতে পারবে। এতে করে ওদের যে খেলার যে ছকটা ওনারা তৈরি করেন সবার জন্য খেলাটা সুবিধা হয়েছে। তো এইভাবে আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের অভাব নেই এবং যেভাবে ফুটবলই হোক অন্যান্য অ্যাথলেটিক্সই হোক সব জায়গায় আমরা সিনথেটিক ট্র্যাকও বানিয়েছি, সুইমিং পুল বানিয়েছি, আরও অনেক যে ডেভেলপমেন্টের যেখানে স্পোর্টসের বিষয় সব কিছু আমরা করছি এবং সেটা আগামী দিনে সেটা বজায় থাকবে। স্যার আজকে কেন্দ্রীয় বাজেট হয়েছে, আপনার একটা ছোট্ট প্রতিক্রিয়া। বাজেট তো এরকম বাজেট আমার মনে হয় এর আগে আপনারা কোনোদিন শুনেছেন বা দেখেছেন বলে মনে হয় না। সত্যি আমি আমাদের যিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ওনাকে আমি ধন্যবাদ দেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। এই ধরনের একটা ইনক্লুসিভ বাজেট যাকে বলে, বিশেষ করে যারা গরিব, যারা আমাদের যারা যুবক, মহিলা এবং কৃষক তাদের উপর ভিত্তি করে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং স্কিল केंद्रीय होम मिनिस्ट्री नि ओएसडी पवन यादव निया करबुक ब्लॉक नि सिलासरिव ब्रु जे उनको रिलीफ कैंप टंखनि रखनो थांगि यैखा बेनि जरा ओएसडी पवन यादव ब्रु जे रिलीफ कैंप टंगै रखनो निबागि तांजाक कताल न तुई ताइ लामानो खबै खिथाइनो ताइ अंगनवाड़ी केंद्र हेल्थ सब सेंटर बेरायनायखा आमनो करिब ब्रु जे रिलीफ कैंप तंगनाय रखनो केंद्र सरकारनि जो स्कीम नि रां सेबसाब रक माने मानखा निबो सुंगा करबुक नि एसडीएम ब्रु बसुनि आलोकरक नि रां थंथाय हदारक नि हामक्रायनि बागै जुदा जुदा नायखुंनि लआजि मुंबाइ सेबसाब रकनो ओ भाइर जागि तंगनि साइखनारका बेरेमेनि जरा बिलगि तंखा त्रिपुरा गवर्नमेंट अफ त्रिपुरानि ऑल नायखुंनि चेयरमैन ब्रिजेश पांडे तई गुवाहाटी जिल्लानि हांगर नायकर फंतरिका दिसाकमा सुरो मानजाखा चिनि आफाव ताबुक जे कक्तमा हंकाय कांग्रेस रक
त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि कास्कु आशिष कुमार साहा कक्सिल जाका सालकिया सेकां गन्दा सरा पार्टी थांमोननि जे पार्टी मुंनि उलो त्रिपुरा हास्तेओ तंग गणतंत्र नि राजा करिखा हास्ते बरक जे बंनि सय मान बान्ता आबक सेगि नाखा हास्ते नायकलनाय बीजेपी बदल तिनि प्रदेश कांग्रेस भवनो कक्तम थुलेरनि पान्दा खाइ अ कक्सिल जाका ब सिलजाका गन्दा सराव जे पार्टी पार्टी थांगा आबन कक्तम नाना बागिनो सेकां बारिया गसिमुंना हारिनो गन्दा सराव थांगन नायमनि अ जे बुजाक ककजाक न खामजाक खुजाक रक बाय कक साइनि निनाय किन्तु सेकां बारियानो कक साबजा खाइनि लामा कासु खा गन्दा सराव पुलिस रगनो रुबै किन्तु अ पार्टी मुंनि सय बार जानके हासे हापां तुइतले बदलनि बांग्रा अनो हनै गुबुयो फबनानै नाय इ दङ हनै कक्सिल जाका आबनि बागिनो बरनि आरो थांमालिया कक्सिल जाका मसां साहा ककमा थुरे पान्दा खाइनाय नीलकमल साहनो लगियो ति फरिकै उनको आशिष कुमार साहनि प्रेस मिट किसान नायने बिदि बंनि खादमानि क এই ঘটনা লাগাছড়া মানুষের বর্তমান কি অবস্থা কি ভয়াবহতা এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ বা অসন্তোষ এটা পরিষ্কার তাদের কথার মাধ্যমে দেখিয়েছে। এই ঘটনা বর্তমানে 165টি পরিবার যাদের বাড়ি এবং দোকান ঘর সম্পূর্ণ আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে, তারা আশ্রয় শিবিরে গিয়ে অবস্থান করছে এবং তাদের সাথে মোট 176টি পরিবার এখনো আশ্রয় শিবিরের মধ্যে আছে, যারা নানাভাবে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লুটপাট করে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গেছে, ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাদের সমস্ত সামগ্রী বাড়িতে গিয়ে সেখানে যে বসবাস করবে নিরাপত্তার অভাবের জন্য তারা এই আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করছে। একটা অস্বাভাবিক ঘটনা সারা মহাত্মার যুগে যখন বিরাজ করছিল, সেই 12 তারিখ যেদিন এই ঘটনার সূত্রপাত হয়, প্রশাসনের কাছে যেমন সেখানকার নাগরিকরা আর্জি জানিয়েছিলেন নিরাপত্তার জন্য আরেকটা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা তারা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। রাজনৈতিক দল হিসাবে আগেও সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিজিপি সাহেবের অফিসে গিয়েছিলাম এবং AIGL-কে আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম যে গন্ডাছড়া থেকে बुबाग्रा समनि कक्तमा तासिजोति आपडेट नाहमानि ताबुक सेबरक माराय तंगनि कक्तमा ताबुक से मारायनि बागै थांलायजाक होम मिनिस्टार अमित शाहनि आरो kai चामकक सानानि ताको बुबाग्रा 3 घन्टा सिगां कायसे बिनि फेसबुक सिमा दङ बिजय कुमार रांखलनो को तिनाय लगियो तिनाय बसिका it is official that Pu B.K. Rangkhal and I Pradut Manika will be representing officially for the talks along with Government of India and the state government on the Tiprasa Accord. We will represent and impress upon the aspiration and demand of the indigenous people for our state. Bubagra 3 घन्टा सिगांनो सैका अबकायसा अफिशियल कोनो राजनीति बाबे कक साइने थांबाया अबकायसा अफिस टिटि एडिसिनि अफिशियलनि थांगो पु बिके रांखाल ओके रांखाल कक बाय बरम रवै कक सामानि अक्रानो हता पु नो and I Pradut Manika will be representing officially माने त्रिपुरा सरनि इंगै बरक प्रतिनिधि इंगै थांका talks along with Government of India भारत सरकार the state government नि इंगै on Tiprasa Accord no tine kok salaya thangka will represent and impress upon जों जे मानसा चिनि जे समयसानो सावैनाय बागे चिनि मान हे तुइ मान आव खारनाय जे
नांसुबि तंगमानि सानमुरावनो तीनाय तिप्रा सालुकरमनि बागै सिन हासेन तिप्रा सालुकरम बागै हनै ब फेसबुक रखा ओंखाय ब 23 घंटा सिगां माने मिया there are many who have failed to understand that my intention is to empower the indigenous people and not target or throw away those who came to notice illegally both Indra Mujib Assam Accord and TNB Accord State 171 as a Karabiyar. To the some help proclaim junior journals continue tonight their diatribe against me. माने बाक्सा बरफ नगा बुवाग्रानि ओ जे आन्दोलन न बथाङै दंमाराव न गोबां मा कक साव बुजिया र बरक आनि आं जे तामो सामुं खाइ दं आव बर बुजिया फियाबा सिनि जे तिप्रासार न पावर नानि बागै फान तेबो दुमसानि बागै आबो जे सामुं खाइ दं आबो नॉर्थ ईस्ट इलीगल बागै जे खाइ दंनाय नि बागै तो सामुं खाइ न किदो जे बागै इलीगल फाइ बरनि बागै जाथे आंगबो गय तो या हाइता इंद्रा मोदी चुक्तियाव बाहायनो आसाम एकर्डआव बाहायनो टीएनबी एकर्डआव बाहायनो मोनसे कातन परे फाइनालाव सागा कादि आरो किन्तु जे लीगल बागै फाइनाल बरनि बागै ताम खायमान आरो बेदबानो साबायानिखौ बगा सावता इंगाय आनिया फाव तिनि गोबां कक्टमा गैतो फानो ताइ कायसा नुखा राजा साथि बांलादेश नि हाबमानि तो तंगन तंग फियाबा बोरि रक से खरबताम स्मागलिंग खालामनि मानजाखा गव मेला गर बेलावाना सिंचा मिया हर गथुगनो नाहिदा अक्तार फुरजान बिबि ताइ ममता खातुन मुङै तीनजना फेकजोंनि मानै फालनाय याक्तुन खालायनाय रगनो रमिमान खा सिपाइजला हांकरि बिसिं खबजनाय सुनावरा बखाक्सनि मेला गर थानानि पुलिस ताइ बरनि आरोनो 34 टा साबाननि बाक्सो दङ आरोनो 400 ग्राम ब्राउन सुगार दङ थानानि उछि देवसि साका पुलिस थानियाव कक्टमा मानियो बर नाका पॉइंट कासुओ ताइ मालखुंथि मालखुंबाय फेमिलि ननो आरनि मालखुंनि अंखरै नाका पॉइंट जाना उ सगयबायनि बर खाइ थांमोन नाय जरनो पुलिस रिफ्रिगि रमानि बर बुरखा नै जे रिकर्सन थुबने आबाहाय कानजा किन्तु बिसिङाव हंगाके ओ जे फेक जंनि माने सिटिजा 15 लाख सुजां मारिनि हनो माने हनै साइथनरका पुलिस खनायनि ओ ब्राउन सुगार मानजाक माने खरबताम बरिरावनि आगो আসলে তিনজন মহিলা বুকরা পরে আমাদের নাকার কিছুটা আগে একটা গাড়ি থেকে নেমে চলে যাচ্ছে এবং এবং ইনফরমেশন থাকে যে তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস জাতীয় জিনিস আছে। তো এই মোতাবেক আমরা একজন অফিসারকে ডাইরেক্ট করা হয় অনামিকা দত্ত মহিলাদের সার্চ করার জন্য। তো আমরা ওই মহিলাকে সার্চ করে ওই মহিলার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার বক্সেস উদ্ধার করি। মোটামুটি 34 কেস ব্রাউন সুগার আমরা ওই তিন মহিলার কাছ থেকে উদ্ধার করি। তাদের ওজন মোটামুটি 400 গ্রাম হবে। বাজার মূল্য প্রায় 15 লাখ টাকা হবে। এই ড্রাগসগুলো কোথায় যাচ্ছিল বা ওদেরকে কি মনে হচ্ছে যাদেরকে যাদেরকে মানে গ্রেপ্তার হয়েছে ওদের নামটা? যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নাম হচ্ছে ফুলজান বেগম, স্বামীর নাম মৃত তাজুল ইসলাম, দুর্গাপুর সোনামুড়া। আরেকজন হচ্ছে নাহিদা আক্তার, স্বামীর নাম হচ্ছে গিয়ে ইমান হোসেন, ধনপুর পিএস সোনামুড়া। আরেকজন হচ্ছে মমতা খাতুন, স্বামীর নাম মৃত আবুল কালাম, বাড়ি হচ্ছে পূর্ব দুর্লভনারায়ণ পিএস সোনামুড়া। ini tiprasa hamkai menteri bikas development ti phangbai thangno kotoro naikungni tari phangsawo ti nei bo achul koglam salaika program pandawon bini je joto department ni inko director rok inkai officer rok manjaka joint director rok akorok inkai man bosai naka tiprasa rong surnai rok ni quality education no tai bo kabang sep sabnani bagi no koglam salaika bo phungo yak thanti tai yak robai samung ingko naikungni jroja scheme pronuti bahino officer pronuti kok sai khnarmani kok খাওন তাদের বহুত চং তিনি তাই কাইসা কক তো মাংকা সারা ভারত বন্ধাদের নারী সমিতির উদ্যোগ বাই তিনি আগরতলা পেরাদে চংনিও খাদমনি ফুরুক লাইখা
रमदा साइखनारका भारतनि स्वाधीनतानि चबाओ जे बीर लक्ष्मी साइगल बीर थीमनि सालो जों पालायखिया नै yang Hastefa Indrasila Reddy Malu Bahana Hapanio Tripa Medical College Hospital Puila Obro Berni Nayatago Hastefa Saiknarka the Berni Olono Northeast Bising Assam Olono Medical Hub Nishin Zago Tripa Bumo Patar Hao Kabanko Tripa Hasteo Pai Patar Haniboro Hamitamo Koktongo Abun Bagino Besorka in Bukaki Hospital Kaham Kirkan and Bagino Bodia Kok Saiknar dari नियमन लोग कॉक मत करने रहना। CMC पहले बार जो क्या देखा है त्रिपुरा स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम के बाद में मेडिकल हब स्टेट है। इधर से बाहर से भी बहुत लोग आके इधर सुविधा ले रहे और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी के नाते गवर्नमेंट का पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको प्राइवेट कॉलेज के इसमें करने से स्पेशलाइजेशन पीपल बहुत से लोग आते हैं। कॉलेज रहने से हर इलाज का स्पेशलाइजेशन होता है, जैसा आई का है, ENT का है और नियोनाटल छोटे बच्चे कम वेट में होते हैं पैदा होते हैं तो उनके लिए भी वार्ड है। ये जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कॉलेज इसके लिए जब देते हैं तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आते हैं, बच्चे हाउस सर्जन करते समय सर्विस देते हैं। उस सिलसिले में ये हॉस्पिटल और ये कॉलेज अपकमिंग कॉलेज है। अभी बहुत से लोग इधर से बांग्लादेश दूसरे जगह जा रहे करोड़ रुपये करके। कुछ बच्चों से भी मैं मिला था जो कल परसों आए थे तो अपने पास अच्छे सहूलत है तो इसका यूटिलाइज करो। और ये कॉलेज बेस्ड हॉस्पिटल्स आने से आम पब्लिक के लिए हर तरफ का हर किस्म का इलाज इधर मिल सकता है। वैसे एटमॉस्फेयर ये है। बिल्डिंग तो पुराना है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था मगर अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। अपग्रेडेशन के लिए कोई सजेशन है? नहीं अभी कुछ जरा कैसा सिलाइपा थमती नहीं दफानो फियोगन हिने थांगी दंगमनि बोलंगो फियाबा सरकार कक कतई सावै बरनो कक चॉकलेट चारवै कक कथक सावै ni nong ni dabi je tharmen nai ni ke yang bo sak bai thang tai society na hamra bagi nai ajina ni bagi ke rabar ke tong khani bagi jaga ka amno kai bo nok sarkar ni ya power tiller ab heto ma thanmung sani nai surrender rei family phiaba abro kagjo simin tong ri thango manthai manya abun bagi no specially je Amarpur ni the block ni बरमी खादों रुई प्रेस मिट खाइगा कला प्रेस क्लब हो जे जॉइंट एक्शन कमिटी नहीं जे ARC ग्रुप इनका बरमी तीनटा मथा मिलियन जे जॉइंट एक्शन कमिटी बक्ति तीन प्रेस मिट खाइ साजा का जे बरक बस कांगने 25 तारीख उदयपुर निसिमी अमरपुर थांगमने लामा कासखौ नाय ताई इनका अमरपुर ब्लॉक नि वीडियो तो मुनो बरमी मानथाइनो रिया हंगांके आंदोलन ते बो पदर उचाय नि आंदोलन खायनि बागै तियाखनि साइखनारका শৈলেন কুমার ব্রো। আমরা এখানে প্রায় তিনটা সংগঠন, এক নম্বর সংগঠন JAC, 2 নম্বর JARC, 3 নম্বর DRMC, তিনটা সংগঠন মিলিয়ে আমরা আজকে প্রেস মিট। আমরা গত 8 তারিখে উদয়পুর ঘুমতি ডিএমের কাছে জিতে একটা প্রেয়ার করছি। এই প্রেয়ার যে করাটা 20 তারিখের অবধি আমরা টাইম দিয়েছি তারা, তবু কিন্তু আমার কোনো খবর দিচ্ছে না। সেই কারণে আমরা এখানে 25 তারিখের মধ্যে আমরা রাস্তা অবরোধ করার কথা ছিল। আজকে 23 তারিখ তো না, আজকে 23 তারিখে আমরা প্রেস করছি, 25 তারিখে আমরা অমরপুর তো উদয়পুর রুটে আমরা রুট ব্লক করব। এখানে আমার ডিমান্ড ছিল গত বছরে আমরা 1 হেক্টর করে আবার তারা দেওয়ার কথা ছিল, এদের মধ্যে 0.5 হেক্টর করে দেওয়া হয়েছে।
আর আধা হেক্টর এই বছরে দেওয়ার কথা ছিল 24-এর মধ্যে, তবু এখনো পাইছে না। আধা হেক্টরের মধ্যে যেটা দেওয়া হয়েছে এই আধা হেক্টরের ভ্যাকেন্সি ছাড়াও দেওয়া হয়েছে না এখন অবধি, এবং বেড়ার টাকাও দেওয়া হয়েছে না। গত বছরের 4টা ডিপার্টমেন্ট অমরপুর ঘুমতিতে, পিটিজি, ডিআরপিসি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, ব্লক ডিপার্টমেন্ট, তারা 4টা ডিপার্টমেন্ট মিলাইয়া 43 রাবার চারা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এখন অবধি যত ডিপার্টমেন্ট আছে বাকি সব দেওয়া হয়েছে। অমরপুর ব্লকের এখন আমরা ভ্যাকেন্সি পাইছে না এবং বেড়ার টাকাও পাওয়া গেছে না। এখন অবধি 100%-এর মধ্যে 20% পাওয়া গেছে না। সেই কারণে আমরা আমার বেনিফিশিয়ারি বিক্ষোভের লাগিয়ে আমরা আগামী 25 তারিখে রাস্তা অবরোধ করব। আপনাদের 3টা সংগঠনের নাম কি? জেএসি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি, জেএআরসি জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি, ডিআরএমসি ডিপ্রাইভড রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটি। কে কে আছেন? এখানে আছে পরিচয়, জেএসিতে প্রেসিডেন্ট আছে প্রথম জয়রিয়া, ডিআরএমসি প্রেসিডেন্ট আছে দুর্বল সাধন জমাতিয়া, জেএআরসি জেনারেল সেক্রেটারি অনন্ত কুমার জমাতিয়া। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় ছিল আমি জেএসি জিএস জেনারেল সেক্রেটারি এসকে গ্রুপ। কতজন মানে ব্লক করে রাস্তা? আমরা যত বেনিফিশিয়ারি সবাই আসবো। কতদিনের জন্য? এটা যতদিন আমরা দাবি পূরণ না হয় আমরা ব্লক করবো। কি প্রশ্ন আপনার? মানে হ্যাঁ, এগুলি সব কিছু চিঠি দেওয়া হয়েছে আমরা অফিসে, এসপি সব কিছু দেওয়া হয়েছে। আমরা এসপি সব কিছু দেওয়া হয়েছে। এরপরে আমরা এখন আর কিছু দেখার বিষয় নাই। যদি আজকের মধ্যে বা কালকের মধ্যে যদি গভর্নমেন্ট আমরা তাকিয়ে ছাড়া যদি সুরা যদি করে তাহলে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে পারি। রাস্তা অবরোধটা কোথায় করবো? এটা আমার পুত্র উদয়পুর রুটে। যেহেতু গন্ডাছড়ার পরিস্থিতিতে এখন রাস্তা অবরোধ করাটা কি নির্বাচন বলে মনে করেন? এটা আমরা দাবি, গন্ডাছড়ার পরিস্থিতি আমাদের কোনো দরকার নাই। আমরা গাইখাবে তাদের বুকুকসং জরানি কক পান্নামি বিসিতি কক তোমা অবসুন্দ কক সাগরা সিনাই খেলাতাইসা কুবনি কক তোমা তুবু বুবাগ্রানি তিপ্রাসা একর্ডনি আপডেট হোম মিনিস্টার অবিছানো তাও যেহেতু মিটিং আসলাই দङ खोनानो आपडेट दङमान सेंगरनो हारिनि কক কাছার जिनि अरनो पासा सिवानो जतन हामबाय।